Evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional. Today is Saturday, January 25, 2025. O karon na ika-day 361 sa ato ang devotional. So, ang ato ang topic karon is when homework should be done. So, God is good all the time, and all the time God is good. So, ato ang word na sa Romans chapter 13, verse 13 to 14, nga nag-ingon, we can't afford to waste a minute, must not squander this precious daylight hours in frivolity and indulgence, in sleeping around and dissipation, in bickering and grabbing everything in sight. Get out of bed and get dressed. Don't loiter and linger, waiting until the very last minute. Dress yourselves in Christ and be up and about. So, sa Bisaya pa, magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaigog. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You are our King, our Savior, Lord God. Help us, Lord. We thank you for everything, Lord God, today. Thank you for all the favor and blessings, Lord, that you shower to us, for protection, for provision, for good health, for strength, Lord. We are nothing without you, Lord God. Pasaloa kami, Lord, sa mga kalapasan, limpihi ang pasingkasi o gunahuna. Tanggalan, Lord God, ang mga babag, nga dili kami makadayag diha kanimo, o dili kami makatuon sa imong pulong. Lord, ikaw magapanalangin ni ining mensahe. Tabangi kami, Lord, i-guide kami, Lord God, kung kami sa imong balang espiritu, sa imong kaalam, nga ang imong ablihan, among mga salabutan, aron makasabot kami sa imong pulong ug imong mensahe nga maipadayag kanamo karong gabion. Dalaygon ka, Lord, ang tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang. Umani kami gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, ang tanan among giangko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, when homework should be done. So, sooner or later, you'll start getting homework. So, sa mga bata, sa mga kabataan, and when that day comes, you'd better be ready, because that's when you'll really need lots of self-control. So, doing our homework. So, usually homework isn't hard to do, but it takes time. And sometimes we'd rather be doing other things, like playing outside or watching TV. Sa karong panahon na scrolling on Facebook or in the social media or watching YouTube videos. But when we put off our homework until the last possible minute, we make it hard on ourselves. Instead of putting off your homework, do it first. Then you'll have the rest of your time to have fun, and you won't have to worry about all that homework. So, when homework should be done. So, sa mga bata, if na ay homework, so much better if we do it first and then being last to do. Kay, para dili ta ma-stress, para dili ka ma-worry. So, morning, dagantag mga buhaton ng matag adlaw. So, morning siya ang ato ang mga homework. As a Christian pod, our homework every day is to live out the values that Christ has given to us. So, unsa man nga mga kuan, so ingon sa atong pulong, we can't afford to waste a minute. So, dili ta we should do our homework. So, mo kini nga, kung ang ato ang pagtuo,
kung ato ang pagtuo diha sa Ginoo aduna gyud ni bunga. Ug kaning bunga mao na siya ang kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. So instead nga ang ato ang kinaiyahan kaniadto nga wala pa ta sa Ginoo, mabag-o na kini nga naa na ta kang Kristo. Ug diha nato makit-an og makit-an og makatunan og ang tinuod nga katagbawan, ang tinuod nga purpose ato ang kinabuhi. So, mabalik ta atong purpose ato ang kinabuhi is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, naglangkob kini sa paghigugma sa Ginoo ug sa ato ang isig katao. So kung ato kining basahon ang Romans chapter 13 sa verse 11 nga naingon dinhi 11, 12 ug katong gibasa kanina. Ingon dinhi nasayod kamo unsa nang taknaa karon mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kalawasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. So ang kahayag naa kang Kristo Jesus. So kita ni kung kita tinuod nga nituo kang Kristo, kini nga pagtuo mao ni siya ang maghatod kanato sa pagbag-o sa atoang kaugalingon. Okay, when we are in Christ, we are a new creation. The old has gone, the new has come. So meaning, ato ang kinabuhi wala na diha sa kangitngit, wala na diha sa mga buhat nga dili makahatag og kalipay diha sa Ginoo. So mao ni nga when homework should be done. So mao kini nga unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo ang iyang pagkamatarong, meaning magpuyo ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo. So ato kining batunan pinaagi sa ato ang pagtuon, pagbasa og pagtuon sa pulong sa Ginoo, because ang pulong sa Ginoo mao kini ang magiya kanato unsaon nato pagkinabuhi diri sa kalibutan. So make the word of God our standard of living. Kung wala gay tay standard of living, unsa man ang ato ang basis. So ang basis ba nato is kung unsa ang trending diri sa kalibutan. So dili kana mao. So we should ang pulong sa Ginoo iya nang nagihatag kanato para ato ang basahon og pagatun-an. Mao kini ang ato ang giya. Kay kining pulong sa Ginoo buhi. Ug mao kini ang magtudlo kanato, mag-correct kanato, mag-guide kanato sa ato ang maayo nga padulngan, sa maayo nga dalan ug dalan kini sa kinabuhi. So when homework should be done, so ang atong homework is to live out the life of Christ sa ato ang kinabuhi. Meaning kada adlaw kita magtuon, magbasa og magtuon sa pulong sa Ginoo ug ato kining i-apply, because bisan sa po nato og tuon sa pulong sa Ginoo kung dili nato ni i-apply, dili nato i-work out ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ang ato ang kaluwasan dili nato i-work out, meaning maghatag kini og kabag-uhan sa ato ang kinabuhi, magmalahaw tayon ta kung unsa ang ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. So pinaagi sa tabang sa grasya sa Ginoo, pinaagi kang Jesus Christ, mahimo nato kini. Dili nato ni mahimo without the help of God. Dili nato mahimo nga kita-kita lamang nga mosunod ta sa Ginoo, because God will kay ang pagtuo gibutang na daan diri sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ug mao kini ang maghatag kanato og kabag-uhan. Kabag-uhan sa ato ang mga kinaiyahan. So dili na ta atong mga kinaiyahan nga naa sa kangitngit, kundili ang kahayag. Kay diha sa kahayag makita nato kung unsa ang kamatuoran, ug ang kamatuoran naa kang Kristo Jesus, ug kining kamatuoran mao ay maghatag kanato og kagawasan
gikan sa ato ang mga daan nga kinabuhi, which is ang daan na kinabuhi nga napuno sa pagpakasala. So kitang tanan nakasala man, pero ang Ginoo nagpromise pero ang Ginoo iya nang gihatag daan kanato kung unsa ang iya nang gihatag ang pamaagi ug kana nahumanan ni Jesus pag himo nga kita naluwas. Og ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So sa ato ang pagtuo o pagsunod diha kang Kristo, gitagaan kita og katungod sa Ginoo nga mahimong anak niya. So kitsa katong mituog midawat sa Ginoong Hesus, gitagaan sa amahan o katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So kay kita anak man sa Ginoo, so we are adopted sons and daughters of God, God the Father. So we should live out the behavior that Jesus has shown to us. So unsa man kini nga mga behavior. So mao kini nga makita nato ni kini o makatunan nato pinagi sa tuang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon ni Pablo, we should be imitators of Christ, for I am imitators of Him. So nga kung unsa may atong i-imitate, kung wala ta kahibalo kung unsa ang atong i-imitate. So mao ni nga kanang mayon ta nga kani siya nga tao liwat ni sa iyang amahan. So kung unsa ang amahan nato, ang ato yung tinuod nga amahan, mao ni ang amahan nato nga nasa langit, kay kita mituog midawat diha sa Ginoo ug dapat maliwat ta niya. So mao ni nga kung dili gani ta maliwat niya, aha man ta maliwat. So mao ni nga dapat maingnan gid ta nga liwat ka sa imong tinuod nga amahan. Tungod kay we possess what God's behavior. So unsa man kini nga mga behavior nga dapat nato katunan. So mao ni nga magkat-on ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao ni ato ang homework every day. So and to work out our salvation. Nga hangtod sa pagbalik ni Jesus, nagpabilin ta sa iyang gugma, because it's not easy. So dili ni easy. Ang Ginoo wala nagpromise nga easy ang ato ang kinabuhi, but He promised that He will be with us until the end of time, or until the day of Jesus Christ, second coming. So karong gabi una kita na kat-on nga unahan gyud nato paghimo ang atong mga homework. Kung nato yung mga homework, kung sa eskwelahan pa natay homework, much better nga atong i-make it a habit to do our homework first. Para inigkuan na nga inighapit na tingpa sa homework, so kuan na ta, kanang relax na ta. Meaning dili na ta angay mabalaka tungod kay nahumanan nato himo ang atong homework. So same po na sa ato if nahimo nato ang gipabuhat sa Ginoo kanato, so dili na ta angay mabalaka tungod kay andam na ta nga mo atubang sa ato ang Ginoo sa iyang second nga pagbalik. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, sa imong pulong. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord, that to do our homework first. Ang imong homework, ang imong gihatag ka namo, Lord God. Help us, Lord God. Maunahon na mo kini, Lord God, especially ang pagpangita sa imong gingharian o ang imong pagkamatarong. Amo kining mapuy-an, Lord, sa matag adlaw na mga pagkinabuhi. Tabangi kami, Lord God, nga mahimong guided, Lord God, sa imong dahalan, Lord, padulong sa kamatuoran. Tabangi kami, Lord, nga ma-share na mo sa uban, Lord God, especially sa mga naminaw ni ini nga pulong, ikaw ang Ginoo
amoy mag-aabli sa ilang mga salabutan aron makahibalo sila unsa ang kamatuoran nga naa makit-an lamang kang Jesus Christ. Lord, we are nothing without you, Lord God. Ikaw ang Ginoo nga mao'y magapanglihok sa matag usa. Ikaw ang Ginoo nga magabag-o, Lord God, kanamo. Mapasalamaton kami kanunay, Lord God, sa imong paggiya, Lord God. Sa imong pag-uban kanamo karong gabiuna. Lord, imo ang tanan, kadungganan, kahimayaan ug mga pagdayeg. Salamat, Lord, ikaw magabantay kanamo samtang kami nangatulog ug imo kaming tagaan, Lord God, sa kalinaw, Lord God. Ug padayon ka, Lord, nga magabubo sa imong mga pabor, sa imong grasya kanamo. Hangtod nga kami nagkalaom, Lord God, nga sa matag adlaw na mga pagmata, ikaw maga-renew sa amo ang kinabuhi. Tabayan kami, Lord, pagtuman sa imong mga kabubuton matag adlaw. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y bantay ka namo. Imo ang hamiling nga dugo, magatabon ka namo, Lord God, sa tubok namong pamilya. Dalaygon ka, O Diyos. Salamat sa tanan. Ining tanan among giampo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi. Kung diri na natapos ang ato ang devotional. So, good night. God bless. And simba ugma. Tungod kay ugma, it's Lord's Day. Let's celebrate God's goodness with our fellow believers in Christ. So, God bless and see you tomorrow. Bye.